Uy, ako na Mia. Oh, guys, ako na Mia. Papakitaan ko kayo ng pinakamalakas mong Mia. Wala, uy, ako na Mia. Wala Your nito. team is banning. Wala mo ba, Gara? Please pick a hero. Matilok. Mia. Uy, ako na. Kulit nito, oh. Kulit. Oh, 1,000 matches ako, boy. Ano, pinipilit niya pa talaga, oh. Pilit niya pa talaga. Uy! The enemy is Lala picking. nito! S1! Ayun na, lala mo, S1! Kapag Mia is one, bukap mo naman. Bisakol ka ba is one? Lala yan. Lala. Apple. Try ka dyan. Apple. Pag natalo talaga, Wala report kang natin skin yan, eh. bro. Wala kang skin eh. No, nasa na skin mo, S1. Bobo yan. Report yan, Nakatakas nito report. ka. Lala. Kansiran ba? Gusto nyo kansiran? Your team is picking. Kanseran ba? Sige. S1 yan eh. Ang lala eh. Lala nitong S1 na to. Nagkakagin, daming skin!